अहमदाबाद में नारायणपुरा विस्तार में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे थे तथा माता, भाई बहन और आसपास की जनता ने हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर और हिंदू वक्ता श्री कालिदास बापू महाराज की उपस्थित अतिथि मेहमान रहे थे। उन्होंने इस सम्मेलन में बहुत ही अच्छा प्रवचन दिया था और अपने प्रवचन से जनता को बहुत ही उम्दा वक्तव्य पेश किया था। उन्होंने अच्छा भाषण देकर हिंदू एकता का संदेश संबोधन किया और सरदार पटेल हिंदू जागरण समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सरदार पटेल हिंदू जागरण समिति के राजू भाई शाह, श्री जयेश भाई पटेल, श्री किरीट भाई पटेल, श्री दीपक भाई शाह सभी ने आमंत्रित मेहमानों का अतिथियों का स्वागत किया था और नरेंद्र मोदी विचार मंच के विपुल भाई पटेल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे थे। वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने कालिदास बापू महाराज का स्वागत करके आशीर्वाद लिया था और अहमदाबाद नारायणपुरा विस्तार में जेके हॉल के बाजू में इस कार्यक्रम में लोगों को अच्छी जानकारी प्राप्त हुई थी। हिंदू सम्मेलन जिनके सौजन्य नव गुजरात सोसाइटी और पाटीदार ऑटो कंसल्टेंट रहे थे। आपका परिचय दीजिए हिंदी में, गुजराती में, आपको जैसा ठीक लगे। ओके, મારું નામ હેતલ પરીખ છે। હું નારણપુરાના રહેવાસી છું। વિશ્વ હિન્દુ પરિષદમાં છું ને આવી રીતે અમારી દુર્ગાબાઈની એવી દીકરીઓ તલવારબાજી અને દંડ ને બધું કરીને એ અમે લોકો દીકરીઓને બધાને જાગૃત કરીએ છીએ। જે બાજુમાં ઉભા રહીને કાર્યક્રમ નિહાળી રહ્યા છે તેમને વિનંતી કે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે। આપણી પાસે ખુરશીની વ્યવસ્થા છે। એક નમ્ર વિનંતી છે કે આપ સ્થાન ગ્રહણ કરો। તો એ રાતના જતી આવતી હોય છે, ઘણી જગ્યાએ ઓફિસમાં એમને લેટ થઈ જતો હશે, તો એ દીકરી એમનું પોતાનું રક્ષણ કરી શકે। એના માટે થોડીક જાગૃતતા લાવવા માટે આ અમે નાટક પણ કરીએ છીએ અને આવી રીતે તલવારબાજી પણ અમે શીખવાડીએ છીએ। તમારી સોશિયલ એક્ટિવિટી? મારી સોશિયલ એક્ટિવિટી તો હું ઘણા બધા સંગઠનોમાં છું। મારું ટ્રસ્ટ છે મહેમાનોના પરિચય અને સ્વાગતથી આપણે કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત કરીશું। જગ્યાએ અમે કામ કરીએ છીએ। આપણી સાથે આજે સંત